आपण मानकु आम चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आसंतु आज आमे इतिहासर MCQ प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। यार प्रथम प्रश्नटी रहिछि द रायलेक्ट एक्ट वाज पास्ड इन आर ऑप्शन ए रे अछि 1905, बी रे अछि 1913, सी रे 1919, डी रे अछि 1925। ए ऑप्शन चारोटी मध्यरु यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर सी 1919। परवर्ती प्रश्न को देखिमा। महात्मा गांधी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918 टू सपोर्ट द कॉज ऑफ ए मिल ओनर्स, बी लैंडलॉर्ड्स, सी द पिजेंट्स, डी कोल रिबेलियन। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर सी द पिजेंट्स। जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागिबो ताले वीडियोटी को आपण माने लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। परवर्ती प्रश्न व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ डिस्कंटेंट एमंग सोल्जर्स बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यार ऑप्शन ए हेउछि द रिलीजियस कॉज, बी क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन एंड पे, सी पॉलिटिकल कॉज, डी नन ऑफ दिस। एमानक मध्यरु यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर बी। परवर्ती प्रश्न देखिबा। हु वाज द कमांडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन रोहिलखंड। यामानक भितरु ऑप्शन ए टी होछि हमर अहमदुल्ला, बी होछि बेगम हजरत महल, सी जंग बहादुर राणा, डी तांतिया टोपी। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती प्रश्न देखिनेबा। विवेकानंद एस्टाब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन। यार ऑप्शन नंबर ए हेउछि 1892, बी 1897, सी 1937, डी हेउछि 1939। ए भितरु यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर बी 1897। परवर्ती प्रश्न देखिनेबा। जदि वीडियोटी आपनको भल लागिबो लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। इठी देखंतु चारोटी ऑप्शन अछि। चारोटी ऑप्शन मानक भितरु हमर सठिक उत्तरटी हेउछि नवेम्बर 12, 1930 मसिया। सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर ए। परवर्ती प्रश्न देखिबा। हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873। ऑप्शन नंबर 4 डी हेउछि यार सठिक उत्तर ज्योतिबा फुले। परवर्ती प्रश्न देखिबा। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए रे होछि जुलाई 5, 1931। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर सी मार्च 5, 1931। परवर्ती प्रश्न देखिबा। In July 1933, the Congress decided to launch. Option number A an individual civil disobedience, B सत्याग्रह, C भारत छोड़ो आंदोलन, D हेउछि none of these। थ्रू ऑप्शन नंबर ए टी हेउछि सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न देखिबा। The first president of Indian National Congress was A W.C. Banerjee, B Ani Besant, सी हेउछि दादा भाई नारोजी, डी हेउछि जॉर्ज जुले। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर ए उमेश चंद्र बानर्जी बा शॉर्ट रे ताको W.C. बानर्जी बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न देखिबा। इन मार्च 1923 चित्तरंजन दास एलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू फंड कौन तैयारी करथिले। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिसिकी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर सी द स्वराज पार्टी। परवर्ती प्रश्न देखिबा। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हु वर कॉल्ड प्रो चेंजेस इन द कांग्रेस। ए रे होछि मोतीलाल नेहरू and Ani Besant, B रे Ani Besant and चित्तरंजन दास, C मोतीलाल नेहरू and चित्तरंजन दास, D हेउछि none of these। थ्रू सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू and चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस
formed forward block in 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏରେ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି B 1939। Who called the 1857 revolt as student farmer middle class revolt? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବା ପ୍ରସାଦ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜଷ୍ଟିସ୍ C.Y. ଚିନ୍ତାମଣି କଲ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1937। ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏରେ ଅଛି ଲେଜି ଡଗ୍, ବିରେ ଲେମ୍ ଡଗ୍, ସିରେ ଲେଜି ଫେଡେରେସନ୍, ଡି ହେଲା ଲେମ୍ ଫେଡେରେସନ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦ କାକୋରୀ କନ୍ସପିରେସି ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1925, 1922, 1920, 1915। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1925। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜାଲିଆନାୱାଲା ମାସ୍କର ଇନ୍ ଅମୃତସର ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍। କେବେ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ 1919 ମସିହା। ଏପ୍ରିଲ 13 ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କନସିଡର ହିଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଏଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାନ୍ତାଳ ରିବେଲିୟନ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବିଟୁଇନ୍। କେଉଁ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳ ରିବେଲିୟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1855 ରୁ 56 ମଧ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁ କଲ୍ଡ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ଆଜ୍ ଏ ୱାର୍ ବିଟୁଇନ୍ ବାର୍ବାରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି T.R. ହୋଲମେସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନେବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ରିବେଲିୟନ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅଶୋକ ମେହେତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ମେହେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆରାଇଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍। ଏଠି 4ଟି ମସିହା ତ ସମାନ ଅଛି, ଆମର ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 24, 1946 ମସିହା। ହୁ ସେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ସୟଦ ହାସନ ଇମାମ, ବିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସିରେ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଗୋପାଳ, ଡିରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲିଗାଲ ଇନ୍? ଅପସନ୍ ଏ ରେ 1924, ବି 1934, ସି 1930 ଆଉ 1939। ଏଥିରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର 1934, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସାଇନ୍ଡ? ଅପସନ୍ ଏ 1920, ବି 1925, ସି 1928, ଡି ହେଉଛି 1932। ଏଥିରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1932। 1932 B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସର, ଭୂଗୋଳର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ।
जदि भिडियोटी आपको भल लगिला ताले भिडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग मानक सहित ए भिडियोटी को शेयर मध्य करंतु एवं एहीपरि नुआ नुआ भिडियो देखिया पई हम चैनल सहित जोड़ी होई रहिथांतु। धन्यवाद।